ସମସ୍ତେ ବସ ବସ डिसेम्बर 25 में आम सडन हूँ प्लानिंग है आमर आम कौन भोजी करूँ तो सब काठ संग्रह कर। हेलो हाय जय जगन्नाथ समस्त को मुझे आपको पुणी थे स्वागत करुँची मोर गोटे नुआ ब्लॉग रे। तो आज आम पुणी बाहर प्रोग्राम तो आज 2टा प्रोग्राम हम तो मु ऑलरेडी लेट हो जाइए तो जल्दी जल्दी चलतु जावा आम ये जाजपुर पाखे होटेल खावाई आउ प्रबल भोक लगी तो आम सागे सागे ऑर्डर करूँ माछ भात देखिपे तो मो थाली आसी मुझे खाଇବା स्टार्ट कर जो प्रोग्राम होता है बालेश्वरी मुझे पहुँची जाइए देखिपे पंचायत ऑफिस रहा ये आम मेकअप को देखिए बाहर की जीव पाखापाखि आम बाहर 10टा बेले 5टा 20 है रेडी कौन कलाकार मान लाइफ ही सही डेली जाइए मेकअप हो पुछ तो मु मेकअप ही बाहरी मध्य सारी आप देखिपे आमको किसी ब्रेकफास्ट देते तो सहीटा मुझे देखी दूसरी एटा देते आमको बरा आउ चॉप आ गोटे पिठा थिला तो ये खाई आम जाइए प्रोग्राम करूँ। एटा थिला आम स्टेज और ये चार पड़ा आमर ऑडियंस मान आउ जाकि स्टेज तले यहाँ हूँ स्टेज तले मुझे देखिए दूसरी तो गोटे डांस आम सरी जापर मुझे बसी कहीं स्पीच होपर आमर नेक्स्ट प्रोग्राम हम आईटा हूँ आम 2टा नाच सरला और आम बर्तमान रूम को पलि आसु चलो ये फ्रेशन अप होपर आपण सहित कथा ये मो बॉक्स रे सब किसी ऑर्नामेंट जहाँ कि पिंधि तो से गुड़ा सब खोलिकी साइती की रखी दूची तापर आमको ये खायापी देले डालमा और रोटी देखिपे तो ये आम खाऊ खाई आम आज ये ही रही काली सकाଳେ प्रोग्राम अच्छे आमर भुवनेश्वर तो सही को जीवु आम खाई सारा पर से मेला बसला तो आम ए जाऊँ मेला बुलायापी बर्तमान मु शुवाई जाऊँगी कहीं मेला बुलिकी भी आसी सारू तो चलतु शुईज पुणी सका उठिक आमको भुवनेश्वर बाहर अच्छी तटा होपर दिन आम रात प्रोग्राम सरिकी सका बाहरी पड़े आसु तो आज डिसेम्बर 25 में आम सडन हूँ प्लानिंग है आमर आम कौन भोजी करूँ तो ये देखिए गोटे जगह अच्छी बहुत सुंदर पानी ये आम अच्छे गोटे कौन जगह तो जाना ना बट आम गाड़ी से जाऊँगी सामान आने तो आम बर्तमान जीव काठ खोजापी कहीं फिस्ट हम तो चलते जा बाहरी काठ खोजी किसी काठ आम खोजिकी से रखीदी मैं पुणी चली ये भी ना छोट छोट का ये कले बहुत ये हम तो आम एमती काठ रास्ता ठोड़ कर जाऊे आइला बेले नहीं जी फास्ट टाइम गोटे काठ पाई आम तो सब पेसेंट हो जाइछु देखि पर तो केते बड़ा सरिस बगीचा आओ भीतर को जाओ नहीं देख देख कसम देखा मोरा ए आरग लग मान दो ई कसम इधर देखा तो इधर हमने हमला जल्दी देखा पलाए मु पारबी नहीं मु गोडरी चल जीबी पुटुड़ हो ना गोडरी चल एसकी सब काठ संग्रह कर चुली पुली चलो चुली बोरे चुली बनेबा निया जागा सनी के आछी एलो की नोडिया न से की गेलो
খুঁজি আনিছে খুঁজিকি আনিছি কি ভাবুছ এমতি সেমতি জায়গা গাতরে পশিকি আনি পরে বারুন রে রাধে বাটরি বেটা কাছে এটা কে লুকোড়া সে লুকোড়া কি এটা ঠিক আছে কি এ ভাই নিনি ভাই পুরা হনে সিং ঢাকা খাই বাবু আউ যদি পাইলি আমার বুঝা না মানে ভালো জিনিস পাইলি আমি মানে পায়স করবা কই নে পাই পাপড় পুরা কই তেল পাস না সে দোকানটা আমি পাইলেনি যে চাউল খাওছিল আমার এটি অগ্নি সংযোগ क्या আছে না আরো কমি যাবে ঠিক আছে দেখো এক লগে 80 টাকা আইলা হিসাব করে অধিকা হইছে আমার শিয়ালটা ঠিক না কতি 11.5 ভাই তুমি জুয়ারে কি চুরি লগাইছো হ্যাঁ দেবা ভরে ବି କହିକି ଜଳିଛି ବୋଲି ଜଳିଛି ନା ଜାଣିଛ ନିନି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ 4 ଜଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ এইଠି ଆମର ହାଣ୍ଡି ଯେମିତି କଳା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଶେମ୍ପୁ ଦେଇକି ଚାରିପଟେ ପୋତୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା ମାଗିକି ଆଣା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ପରିବା नहीं नहीं যদি 1 तारीख कैसे करबार ना देखाई ଯାହା ହେଇଛି ଏଟା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ଡାଲମା ସେଠି ବସିଛି ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ ଖଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଚଟଣି ହବ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗବେ ନ କି ଏ ଗାଜଲ ଦେଖି ପାଉନୁ ଏତେ ଦିଅନି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଭାଇ ସସ୍ତା ନି ଲାଗୁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଧଣିଆ ପତ୍ର ହେଲା ଚଟକାରେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦେଲେ ଭଲ ଏତିକି ଥାଉ ନାଇଁ তো বাসনাটা দরকার ହଁ କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଇଗା ପାବେ ନାଇଁ ମରିଯେ କେମন ଲଙ୍କା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ କେତେ କାଟିଛନ୍ କତକଇ କାଟବ ବେଶୀ ବି ଜାଣି ଗଲ କେଜାন আর এটা নুনটা নুন দিলে রাখলো সেটা নো উড়াইলে না কেমতি ঢাকি দে বাস অত ছোট নে তুই দিয়েই থাকুক কা ইনারা ব্যাংক চাপার পুকুর পাহাড়ে পানি গেলি পানি দিয়ে আমার কারণে তো হেলা নাই না যে গাড়ি পুরো বন্ধ ভুবনেশ্বর গোটা ফুল হচ্ছিল এ বহুত খুশি 1 তারিখ দিন ফিস্ট হবে সেইটা চলে এই একটা পুরো ফিক্স করো আমি করব তোমার খালি পড়ে দিব প্ল্যানিং করে দেব না এন্ড হবে ওই যে একটা তো তুমি ডিসিশন এ হরিতে কাটা রে और भी आई तो দেখুন হলা হই গেল দেখছি লঙ্কা রস সব দিন ওটা फुटला नहीं बेबी ठीक है दे হ্যাঁ দে তো পানি হায়ার ওটা দিন ওটা था ওটা বেশি দিস না বে মত কই দে এ পুরো তো ওটা ডালমা কি আর নি মাংস কসার কম জরি का जाने नहीं अरे उड़ीसा जा रहा हूं ये सेटा उलागो रे पानी दिए दे पानी नहीं ये पानी नहीं देखो ना दुई खाते আরে দেই হাত আনো রে বন্ধা কবি কি হবো সেটা ভজা করি চলবো এইটি নিছ না এই চটুটা বড় কি দিও আরে বড় দিও না লাইট আরে এড় আসুনি লাইট হ্যাঁ বে हां ठोकाई समझा नहीं गो आगे ठीके देई था घाटाई ना तापरे ये निया दियो ना ଆଉ କିଛି ନିଆ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ପାଣିଟା ଫୁଟା ପାଣି ଥିଲା, ଏଟା ଫୁଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫୁଟା ତ ପାଣି ଥିଲା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେ ଅଛି ଟିକେ ଖାଲି ଠୁକିକି ପକେଇ ଦିଅ, ରାଗ ଜମାରୁ ହେଇନି ରାଗ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡାଲମା ଠିକ ଅଛି, ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି, ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି। ଲଙ୍କା ଦଳିକି ଖାଇବ ଅଛି। দেখছি রাখে শুন টেকি টেকি লেগা মত দে যেটা তো পাইবে তো দে
ଆମର ହେଇଯାଇଛି ରେଡି। ପାମ୍ପଡ଼ ଦେ ଆମର ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିଲେ ଫିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିଏ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମର ଯିଏ ଭାତ ବାଢ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ଧରେ ଟାଣିଲାରୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲୁ ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେ ଖା ଭାଇ ଖା, ତୁ ବି ଖା, ଆମେ ବି ଖାଇବୁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ଆଉ ସେ ସେପଟେ ଖାଉଥାଏ, ଆମେ ଏପଟେ ଖାଉଥାଉ। ଆଉ हाँ मारो टिके होंडा। हाँ ए बाबा भलसे खाना रे हाथ दूर ना देखाई दियो मन जाके देखाई दियो कर गेला ई तो बड़े डेंजर खा लाग रे ये क्या हो तुम देखो हां हां अरे बाबा क्या है बे अच्छा दे बे अलग अलग दे नो यार ए सुमन तू हायर ये बे तेरा तो फोन लगा के ताके रहा है उना सेड नहीं जा हां सेड दे वाह खास बाबा जल्दी ये का अपने क्या दो है देखो आय ले बच्चा वाह ये मुंह भी जो थाली नहीं जादा से बड़ बदमाश से थाली टाको लेके धाड़ी धाड़ी जाऊ ठीक है थोड़ा रे माकड़ा ठीक है देखो ए शिकिता एटा मखन चोरी रे ए टाइप रो छावा कामड़ा हो ओ मारो ये हाथ मखन चोरी रे सेटा पैसे चोरी किरा जा 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 लिटी जा ମୁଁ ମାରି ପାରିବିନି। जा एडी जा सो जा ମୁଁ 50 ଥର ଉଠି ଉଠି ଥକି ଗଲି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ। तू एकला नहीं उठू समस्त लागे छ न जा एकटा छोटो जैसे में पूरा लोग हेटा पूरा दे दे तो पंडा ढाल ए हम दोस्ता काठीटा कोई ସେଇଠୁ ଆମର ଫେଷ୍ଟ ସାରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ରୁମ୍ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ମେକଅପ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶନଅପ୍ ହେଇକି ମେକଅପ୍ ହେଇକି ବାହାରିଯିବୁ। এইটা হচ্ছে মেকআপ হওয়া পূর্বরু মোর লুক। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍। ମେକଅପ୍ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା ଦେଖିବାକୁ ମେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ପଚିସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବୁ।